الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الكريمات، لا زال حديثنا موصولا حول هذا الحدث التاريخي الهام، ألا وهو حدث الهجرة النبوية الشريفة، أو بالأحرى حدث بداية العام الهجري الجديد. فالعام الهجري الجديد استند إلى هذا الحدث الذي هو الهجرة، والقرآن الكريم شرف هذا الحدث كما أسلفت الذكر الجمعة الماضية. والقرآن الكريم شرفه وأعطى قدرا وأهمية لهذا الحدث، بحيث أن انقسم القرآن إلى قسمين: ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة. وسمي ما قبل الهجرة بالقرآن المكي، وما بعد الهجرة بالقرآن المدني. نحن أيها الإخوة أمام سنة 1441. عقلوا شوية سميتم، ما تبقاوش تحطوا في راسكم غير 2019. 1441 بالأشهر العربية، اللي مفروض كما أنك نحفظوا شونفيي فيفغيي مارس افريل مي جوان حتى لديسمبر، أيضا نحفظوا ليس هذه الشهور على حساب الأخرى، أيضا محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. كن هكذا نحفظ أيها الإخوة هذه الأشهر، لأن هذه الأشهر اقترنت بها عبادات، كما أن الأشهر الأخرى أيضا النظام الشمسي أو السنة الشمسية، غروب الشمس، طلوع الشمس، اقترنت بها الصلاة مقترنة بدورة الشمس. لكن رمضان والحج مقترن بدورة القمر، وبالتالي الشمس والقمر بحسبان. فنحن لا نقول أيها الإخوة أن السنة الميلادية سنة الكفار، سنة غير المسلمين، ولا تهمنا في شيء، علما أننا نحن نتحاكم إلى السنة الميلادية أكثر منه من السنة الهجرية، وأن أمور حياتنا الإدارية هنا أو في مكان آخر نرتبط بالسنة الميلادية. والسنة الميلادية أيها الإخوة لا تفهموها أنها لها علاقة بميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، إنما هي حركة كونية. فإذا نهتم بالسنة القمرية كما نهتم بالسنة الشمسية. أريد أيها الإخوة أن أطير بكم إلى قباء. طبعا قبل أن نصل إلى قباء هناك 15 يوم من الحركة ومن التدابير النبوية الشريفة. هناك تدابير قبل الهجرة وأثناء الهجرة وبعد الهجرة، باش تعرفوا الحدث هذا والذي كان مبدأ التاريخ الإسلامي حدث هام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدار من قبل السماء في كثير من الأمور. يوم الخروج وساعة الخروج، ما النبي لم يكن له فيها خيار. le choix de la date et du jour, l'idée de partir, de sortir de Mecca, nous l'avons vu la semaine dernière, le prophète a commencé déjà à envisager une autre terre,
a envisagé de sortir de la Mecque. Et nous l'avons vu quand? Déjà pour la 5e année de la révélation. مع ما يسمى بهجرة الحبشة الأولى. هناك هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. Deux. Donc il y avait déjà donc le prophète alayhi salatu wassalam songeait à sortir de la Mecque parce que il a trouvé que le lieu n'est pas adéquat à une nouvelle religion. C'est incompatible avec ce qui se disait à la Mecque. À la Mecque, il y avait un deal entre une soi-disant religion, mais mélangée avec les affaires. وقال أبو سفيان قبل أن يسلم آلهتنا عبادة وتجارة. كاين شي أبو سفيان بزاف هذا الزمان هذا. كاين اللي كيحسب الدين والتجارة كيختلطوا، الدين والسياسة كيجتمعوا. يعني ce deal, الحقيقة c'est un mauvais deal. Et nous l'avons vécu ce deal ici en Europe, durant le Moyen-Âge. Ça vous parle ce qui s'est passé le Moyen-Âge ici. Il y avait un deal entre la royauté, la monarchie, et l'Église, au détriment bien sûr de l'homme. Donc il y avait l'exploitation de l'homme, et au détriment de la science. Il y avait la persécution des savants. Ça, nous l'avons vu dans les manuels d'histoire. Et ce deal, quand la révolution elle est venue, notamment la révolution française, on s'est vengé et de la monarchie et de la religion. Ils ont payé le prix tous les deux. Après, on a trouvé un compromis qui s'appelle aujourd'hui la laïcité. C'est un très bon compromis, hein? Wallah al-azim. C'est un très bon compromis. C'est ce qu'a inventé l'homme occidental de meilleur, il faut dire. Ça a permis à la religion d'exister, hein? Et ça a permis à la démocratie de s'instaurer, tout simplement. Quoique, il faut dire que la monarchie, en 1789, certes, on a éliminé la monarchie, mais quelques années plus tard, il est revenu. Pire encore, c'est pas la monarchie. C'est à la limite, le despotisme. Napoléon Bonaparte, l'empereur, l'imperatoria. Le processus a été engagé en 1789. Le processus de libération, le processus de la démocratie, le processus de la dignité humaine, l'homme vaut. Le processus a commencé en 2011 pour nous les musulmans. Attention, ça y est, intaha. Non. Alors, 1789, à peu près un siècle durant, et la monarchie, elle est revenue. Napoléon vient, et le pouvoir absolu, il s'est instauré une deuxième fois. Voilà qu'on ne pouvait pas dire aujourd'hui, on célèbre quoi? On célèbre 14 juillet 1789. Normalement, 2011 doit être célébré dans le monde arabe. Parce que c'est un début. احنا الان كنشوفوا تونس الله يحفظ تونس. فاذا يا اخوانا الكرام, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est du jamais vu. في تونس ولا لا, شفتوا les 7 ou plus candidats, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ici. Le débat avant les élections entre les deux tours au Canada, mais on ne peut que se réjouir de cette façon de faire. C'est fini 99.99 ومولاهم عنده 99 سنة. C'est fini. ما كاينش 99 عباد الله. 50 فاصلة شوية 51. C'est ça la démocratie. Les gens sont libres de choisir. Et aujourd'hui, الله يحفظ تونس والجزائر والمغرب وكل شيء بلاد الإسلامية. ولكن il y a une démocratie qui a été entamée en 2011. Bien sûr, la contre-révolution, nous l'avons vu en Libye, on la voit encore. Nous l'avons vu en Égypte, on la voit encore. Mais on ne peut pas enterrer un processus. On peut l'interrompre, on peut le ralentir, mais on ne peut pas le bloquer. إذا الشعب يوما أراد الحياة, qui est-ce qui a dit ça?
C'est un Tunisien. ياك شابي أبو القاسم الشابي إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. Ça commence par qui? إذا الشعب يوما أراد le verbe vouloir. Et il suffit que tu veuilles. Si tu veux, Dieu t'aidera. ولكن tu peux pas dire أنا ندير هكذا ونستنى والله يبدل ساعة أخرى هكذا كنقولوا ياك والله يبدل ساعة أخرى. لا, et toi tu t'aideras. Alors c'est vrai. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلذلك أيها الإخوة نحن لا نملك إلا أن ندعو وأن نبارك. ورأينا أيها الإخوة هذه ما يسمى بالثورة المضادة la contre-révolution. الذين لا يريدون الحرية ولا الديمقراطية ولا الكرامة أبدا. ما أريكم إلا ما أرى. هذو كي وقفوا في الطريق كما وقف نابليون كما وقف غيره. ولكن غادي يمشيو وغترجع وغيرجع الشعب وغيتحرر وغيحكم راسو براسو. ما هو تعريف الديمقراطية؟ تعريف الديمقراطية حكم الشعب بالشعب. هذا ما كانش هذا. والاحتكام إلى صناديق الاقتراع. احنا ça serait pas يعني ça serait pas trop demandé. يعني nous demandons ce que les gens عندهم. هذا الحمد لله في المجتمعات الغربية داروا الديمقراطية والحمد لله رب العالمين. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. أعود بكم أيها الإخوة. قلنا أنه وقعت مجموعة من المعجزات كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيها هامش من المبادرة. Le prophète عليه الصلاة والسلام durant le déplacement mondial de la Mecque à Médine, il avait une marge de manœuvre. En tant qu'homme, Dieu lui a confié le comment. Par contre, la date de la sortie de Mecca, c'est Dieu qui l'a décidé. À un moment donné, il lui a dit, sors maintenant. Parce que ta vie est en danger. Vous connaissez l'histoire où on a pris la décision de l'éliminer. Ce qu'on appelle l'élimination physique. Et l'idée venait de qui? Shaitan, le Shaitan, il est toujours là. C'est le Shaitan, et c'est déguisé en un cheikh Najdi, comme on dit, un cheikh de Najd. Et il s'est infiltré dans une assemblée des Mécois, des mouchriquins, et il a assisté à cette réunion ultra confidentielle qui consistait à trouver un moyen de se débarrasser de Mohammed. Et il leur a proposé l'idée de l'élimination physique. Ils ont adopté l'idée et ils vont l'exécuter dans la nuit. Dans la nuit, l'ordre il vient du ciel, sort de la Mecque à Mohammed. L'idée de sortir, il était dans la tête du prophète parce que nous avons vu que le prophète, ça fait 3 ans qu'il prépare sa sortie, notamment vers sa nouvelle destination qui est Yathrib, Al-Madina Al-Munawwara. Mais j'aimerais bien m'arrêter 2 minutes devant, non pas ce qu'a fait le prophète, c'est un prophète vous allez dire, mais ce qu'a fait un homme qui s'appelle Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Al-Hijra nous parle de l'apport qu'a apporté Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, lui et sa famille. Vous allez vous rendre compte pourquoi le prophète l'a qualifié de Siddiq, le véridique. En plus de lui-même, il s'est mis à la disposition du prophète, il lui a ramené tout ce qu'il possédait. Il a ramené son fils, sa fille, son domestique, peut dire, et un accompagnateur, un guide. C'est lui qui s'est chargé, plus le moyen de transport, une monture. Et une fois que le prophète lui a dit, il est venu un jour demander l'autorisation de partir à Médine. Beaucoup de compagnons sont partis. فعندما جاء عن سيدنا النبي قال له يا رسول الله الهجرة ائذن لي بالهجرة. Je demande la permission de sortir moi aussi. فقال له يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبا. ما معنى هذا الكلام؟ Peut-être Dieu te trouvera un accompagnateur,
quelqu'un qui va t'accompagner. Tout de suite, c'est le langage codé. Mais maintenant, j'ai besoin de toi. Tu vas partir avec moi. خلاص ماشي مشاو نعس كيستنى. Tout de suite, il a acheté 2 montures. 2 moyens de transport. Et les amis à la disposition du prophète. Il attend l'ordre. Une fois que l'ordre est arrivé, alors, voilà, le moyen de transport, il est là. C'est pas grave, on va chercher le. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il nous faut dans ce déplacement de 15 jours, hein, ils sont partis le 26 ou le 27, Min Safar, le mois prochain, non pas Muharram, pour arriver le 12, Rabi' al-Awwal. Il leur faut un guide, il leur faut un service de sécurité, il leur faut un service de renseignement et il leur faut un service d'approvisionnement. Si je traduis les choses comme ça, et d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont été faits. Celui qui s'est chargé du service de renseignement, il s'appelle Abdullah ibn Abi Bakr as-Siddiq. Abdullah, هذا, يعني, il ne prenait rien sur lui. Quand ils étaient dans la grotte, le prophète alayhi salam, عندما كان في الغار مع صاحبه, ils sont restés 3 jours. 3 jours, c'est pas marqué quelque part dans le Coran. Ou là Dieu lui a dit tu restes 3 jours. Ah non, c'est à toi de voir. En fonction, il y a des informations. Donc pour prendre une décision adéquate, il faut qu'on soit informé. Nous sommes enfermés dans une grotte. Ce qui se dit à la Mecque doit ne parvenir. Pour qu'on puisse prendre une décision. On a toujours dit que la décision, l'information, c'est la base de la décision. Celui qui détient l'information, il détient la bonne décision. هلا عبد الله ابن أبي بكر الصديق اش كان كيدير؟ كان كيبقى في مكة بالنهار وكيسمع، ما يعلق ما يرد ما يدير والو، حال ودنيه. Il est chargé de l'information. كيجمع المعلومات. La nuit, il part في la grotte. اللي مشى حج شاف غار ثور. غار ثور راه سي la montagne ثور, il est très très difficile à escalader. D'ailleurs, c'est interdit de l'escalader. Hein, ils l'ont barricadé. La nuit, il part dans la grotte. Voilà ce qui se dit à la Mecque. Voilà ce qu'ils ont visage de faire. Voilà où est-ce qu'ils sont. Voilà, ils recherchent dans cette direction. Pendant 3 jours. Il nous faut un service d'approvisionnement. Il faut qu'on mange. Sinon, on va crever de faim. Il faut qu'on mange. Qui est-ce qui va nous ramener à manger? Mais Abdullah, puisqu'il vient, déjà, eh ben on le chargeait. On va le charger aussi. Il va nous ramener à manger. طالما عبد الله كيجي يوميا هو اللي يجيب الماكله لا parce que l'idée d'être intercepté en route vers la grotte elle est là et on va tout de suite le fouiller et le subhanallah العظيم on va charger une femme المرة اللي احنا كنسدوا عليها في الدار ما عندها حتى شي دور شوف راه nous sommes dans une entreprise très dangereuse. La femme aura sa place. Mais de quelle femme s'agit-il? Une femme sur le point d'accoucher. Il est dans son 7e mois de grossesse. Oh, subhanallah. Subhanallah. أنا كنقرا وكنستقرا. المرأة ديجا 7 شهور الكرش نتاعها خارج. ما غاديش نروحوا نفتشوها. هي أصلا متقلة. ما غاديش نروحوا نفتشوها. أولا العرب ما كانوش كيفتشوا النساء. العرب كلهم لكن يفتشوا الرجل. ما كانوش يتكرفسوا العرب ما كانوش يتكرفسوا على النساء. احنا دابا يا ريت حنا ولينا غير عرب. لو كان غير بقينا عرب. كنا غير بقينا عرب. احنا عرب ومسلمين. التحرش بين النساء راه حرام في الإسلام. وعند العرب اقراوا عنتر كيفاش كان كيتكلم سميتو هذا أن العربي ما كانش يتحرش على نساء الغير وخاصة نساء الحي وخاصة نساء الحي. المهم غادي نختاروا هذه المرأة اللي عندها 7 شهور وهي حاملة وعلى حال غتوضع وغتطلع في ذاك الجبل وغتجيب لنا الماكلة لأن ولا واحد غادي يختار له في باله غادي يفتش مرأة حاملة. ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق. La fille de l'oul, c'est le fils
de Abu Bakr Siddiq, chargé des informations. La deuxième, fille de Abu Bakr Siddiq, chargé de l'approvisionnement. Mais il nous faut quelqu'un chargé de la sécurité. Parce qu'il se peut que il va suivre Abdullah, ou là il va suivre Asma, et il va arriver au lieu du prophète alayhi salatu wassalam. Et là on va charger le berger, le domestique, le berger de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Sa mission consistait à quoi? Il passe le matin et l'après-midi devant la grotte. Et il efface les pas. Ta mission c'est ça. ما تجيب لنا الماكله كمان من غادي تفوت غادي يخرج ابو بكر الصديق غادي يحلب الشاة وغيشربوا الحليب. Mais ta mission consiste à juste ça. Subhanallah, ثلاثة. Et il nous faut un guide. هذا الجيد لم يكن مسلما. بل من الروايات تقول أنه كان يهوديا. لكن un connaisseur. لذلك قلت لكم مرة أنت ملي كتمشي عند un connaisseur. عند un spécialiste في لا ميديسين ولا في البني ولا في أي شيء. ما تقولوش وهذاك يهودي ما عندي ما ندير به. لا سول واش حريفي ولا لا. واش يعرف ولا لا. اسكيل كوني لو ميتيي ولا لا. فتحاسبه على هذا. المهم هذا دور سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه خلال هذه الرحلة. وصلنا إلى المدينة، وصلنا إلى قباء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حدثت أيها الإخوة معجزات كثيرة في الطريق. سراقة مثلا وأم معبد مثلا، لكن المجال لا يسمح. المهم وصلنا إلى قباء، وصلنا إلى المدينة. Nous sommes arrivés à destination. Pas destination de Médine. On va faire une escale à قباء. وهذا الاسكال هذه فيه روايات. أصح الروايات أن النبي بقي فيها أسبوعا كاملا. Il est resté une semaine à قباء. D'autres versions تقول بقى فيها يومين ولا 3 أيام. دخل يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة صباحا. لكن أصح الروايات بقى فيها أسبوع. علاش سيدي النبي بقى أسبوع في قباء؟ وقباء à côté. Pourquoi le prophète il est resté une semaine à Quba, alors que Quba Médine 2 kilomètres. On peut le faire en une demi-heure. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses à régler. Parce qu'on va entrer à la nouvelle destination, non pas pour demander protection et ressembler à notre état de Mecca. On va vivre sous l'autorité de quelqu'un. Là, c'est dit Nabi alayhi salatu wassalam. Là, il arrive à Quba et il va préparer son entrée. Il va entrer en cortège. Il est sorti de Mecca en cachette, mais le leader, il ne va pas entrer en cachette. Tant attendu, tous les jours on l'attend. Et il est informé, très informé. لو تقاربوا الله يجزيكم بخير تقاربوا خلوا le passage لخوتكم. Laissez le passage بارك الله فيكم. Les places qui sont vides, remplissez-les comme ça vous éviterez à vos frères de traverser le. تقاربوا حفظكم الله تقاربوا. Il y avait un ambassadeur que nous avons vu la semaine dernière qui s'appelle Mus'ab ibn Umayr. Cet ambassadeur il a bien travaillé. Et celui qui était chargé de la rencontre, chargé de la logistique, le terme qu'il faut utiliser, chargé de la logistique. Donc on a vu qu'est-ce qu'a apporté Sayyidina Mus'ab ibn Umayr, le beau gosse parmi les compagnons. Il a été envoyé 1 année. Il s'est amené avec 73 et 2 femmes converties. Et ils ont assisté à cette rencontre ultra confidentielle, fi Mecca, fi la saison de l'Hajj. اللي هي بيعة العقبة. mission accomplie, mashallah. Là, on a encore besoin de lui. Le leader, là, qui s'apprête à entrer à Médine, il lui faut tout ce qui se passe
أميدين وصلنا إلى قباء. خليكم في قباء، الجمعة الجاية بقينا حيين إن شاء الله. غادي يوقع واحد الحاجة توقع مهمة ومهمة جدا اللي غاب عيطوا العام سميتو الجمعة الجاية. غادي يجي له واحد رأس اليهود اسمه الحسين ابن سلام، والنبي غادي يغير له السمية، غيسميه عبد الله ابن سلام، le grand rabbin. Il va venir l'accueillir في قباء. Il y aura une communication entre le grand rabbin et le prophète qui finira par la conversion du grand rabbin. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. أحد الإخوة تعرض لي دابا خلي الوالدة ديالو كتطلب منكم الدعاء، ثم الدعاء للوالدين وللمرضى بصفة عامة. يقول السي حسن: فنسألك يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا شافي يا معافي، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتبك علمت واحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت أعطيت أن تشافي وتعافي. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي المرضى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشافي المرضى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي المرضى. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضى، اللهم اشف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم ميتنا، أصلح أحياءنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لتونس يوم الأحد أمرا رشدا، اللهم أبرم لتونس ولبلاد المسلمين أمرا رشدا يعز فيه أولياء الله ويذل فيه أعداء الله. اللهم وفقهم لكلمة السواء، اللهم وفقهم لكلمة السواء يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.